Namaste. Welcome to Ancla La Namaste, Light. We had a false bienvenidos start a there, so Ancla La let's Luz. go back to the teachings, the ones who Vamos a just las joined us. enseñanzas. The topic today El is tema de the hoy strategy to es start la estrategia para any empezar endeavor, in this cualquier case, the start of the emprendimiento, year. en este caso el Sun Tzu, año. the art of war, says Sun Tzu, el victorious arte de la warriors guerra, win first dice: and go guerreros to war, victoriosos ganan primero y while luego defeated van a la warriors go guerra, to war mientras que los first guerreros and then vencidos seek to win. primero van a la guerra y So the art luego of war was se written by preocupan Sun por Tzu. Sun Tzu ganar. is actually El arte de a la guerra general está of some escrito por sort in Sun ancient Tzu, China. It's de interesting. He showed up, China ancestral. helped a Él particular part of vino, the country win, and then afterwards he ayudó disappeared. a So the ganar book he a wrote cierta parte is what's commonly known del as the art país y luego desapareció. Y luego escribió el libro El arte de la of war. guerra. Now, this so-called art of war Este actually is arte not. de la guerra, en If you have the direct realidad, translation for the book, it's no not art of está war. The traducido Chinese word is ping fa. directamente. Ping is La palabra military or es soldier. Fa is pinga. like strategy Ping or es soldado. fa is like method. Y So es como el direct translation método, should be like something la traducción to the directa effect of a sería algo military strategy así, book or como un efecto de un libro de estrategia militar a o, military method. o un método Okay? So, militar. but of course, Okay? Pero por who's going to buy supuesto, it? Who's ¿quién va a going to get in there? comprarlo Military method. There's con ese thousands of título? the art of war. So El it's more arte de for la guerra es sensationalism. más But the teachings sensacionalista, are pero amazing. las So this particular enseñanzas son part, I think, increíbles. is a good Esta way to parte start en the year. particular Let me es do it buena para again. empezar el Victorious año. warriors win first, Los basically in their consciousness, and then go Los guerreros victoriosos ganan primero, especialmente en su to war. conciencia, y luego In van other a words, la they win guerra. first in their mind, Primero and ganan then en su mente. if you compare it to the people Si who lo, are, lo I wouldn't comparan use the con word las losers, but personas not as successful, como los que they no son kind tan of dive into it and say, exitosos, okay, ¿no? Que let's van work primero, as hard vamos as we a can trabajar lo más and try to duro beat the enemy. posible y They tratar don't de realize the vencer el first enemigo, enemy pero no se dan cuenta que is el oneself. primer enemigo es uno Okay? mismo. That's the teaching right here. Esa es The la first enemy enseñanza aquí. is El the primer internal self. enemigo es We have a tendency to el say, okay, we want ser to be successful. interior. Tenemos la tendencia a decir, ok, queremos ser You want to exitosos, do better with your health, your queremos relationships, whatever it is, and we mejorar first en find the la target. vida, en cualquier situación, y primero encuentras el objetivo. This is what I want. Eso es lo que Well, quiero. most people, they're not Muchas sure what they personas want. no That's saben why muy let me bien just lo que reiterate quieren. again. Por eso The déjame leerlo de New Year's Day nuevo. meditation and En lecture, la actually it's a workshop, meditación is still en available. el taller de Año Nuevo, que I go todavía through it for está 2.5 disponible. hours. A lot of you joined us already, Muchos where we se break it unieron down. a él. Each part of our En lives cada that we want parte to de be nuestra successful. vida que Your queremos health, ser your exitosos relationships, con la your salud, con las finances, relaciones, las or I call it material finanzas, resources, your los, emotional mental health, la salud okay, mental, your learning, emocional, and your spirituality. tu Break it down to all these different aprendizaje y categories. tu espiritualidad. Lo divides en todas estas You go categorías to the powerful y questions vas we las, have taught you por many las years ago. preguntas que Powerful les hicimos hace años. questions. What is your outcome? Las preguntas poderosas son: ¿cuál es tu objetivo? Qualify and quantify. Cuantifica y It's not like, I cuantifica. want to make more money. No, Okay, que you querés made hacer $1 más more dinero, than you que did si last haces month. más, Are you happy? $1 No. más que el año pasado, ¿vas a estar feliz? Oh, I want to be No. happy. What does that Oh, mean? quiero ser feliz. ¿Qué Okay, here's some significa ice cream. eso? Bueno, That's what acá you hay un love. helado que Okay, es lo you're que te happy. End of encanta. story. ¿Estás feliz? You have to Bueno, really se te terminó el clarify, problema. No, tienes que quantify clarificar, what you want. cuantificar qué quieres. And then afterwards, Y this is luego normally what de most of us decir, do. Okay, esto you es want lo to que make more hacemos money, you generalmente. want to Ok, lose quiero weight, you hacer want to más be happy, dinero, quiero whatever. This is ser feliz, quiero hacer más tendency, dinero. okay, now how am I going to do La that? tendencia de That's decir, ay, ¿cómo lo voy a hacer? normal. That's how we taught in Eso school. es normal, es así Right? como nos You enseñan tell your en la parents, escuela. okay, Le mom, dices dad, a I'm tu going to padre, get an A in mamá, this papá, class. quiero sacarme What's the una first A thing en you la, do? Your en la mom or dad would clase. say, Y tu mamá okay, y tu papá te van a decir, are you going to change your study bueno, habits? tenés What que are you going to do cambiar to get there? los It's normal. It hábitos de goes from the estudio. ¿Cómo objective vas a llegar ahí? Es normal, vas a delimitar un objetivo to what? para Forming a strategy, a plan. formar una Here's the problem. estrategia, There's un plan. inertia. What is Pero hay un inertia? problema, que hay inercia. ¿Qué es la inercia? Inertia is basically when something is Inercia stable, es is cuando algo not moving. no se está It'll say not moving moviendo, until no se va a something estar causes it moviendo not to move. hasta que If algo something is lo moving, va a you'll causar que keep se going mueva. until Y si no se something causes mueve, it to stop. y si That's se está moviendo, la inercia es que continúa moviéndose hasta que algo causa que se frene, kind of que pare. dumbed down Es inertia. tonto, ¿no? Okay? Es But the bottom así. line is, Pero we're so la used to base doing es certain que things. There's estamos already tan inertia. acostumbrados a hacer ciertas cosas que ya hay inercia. And the normal way we've been Entonces, taught, growing up, in school, whatever, la is that manera que fuimos enseñados en la escuela, cuando what íbamos is your creciendo, outcome, cuál es tu and then what are the objetivo tasks to y get there. cuáles son
However, las tareas para llegar a ese think objetivo. about it. Pero If there's something piénsalo, you don't have si hay yet, algo que no that tienes means todavía, eso significa you have not been able to que attain it in the past. So your consciousness, when you say, how am I going to get there, tu there's going to come up with conciencia more reasons why you why it won't work than how it will work for you to get there. Does that make sense? So if you go with just how you feel and what you've been doing in the past, it's not going to work. So that's why you have to go si with. te concentras en las cosas que has hecho en el pasado, que no te llevaron a realizar el objetivo que querías, entonces si continúas con esa misma predisposición, el objetivo nunca va a ser alcanzado. Why you Entonces, want it. ¿por qué hay que There's decir no por option. qué I lo gotta have it. quiero? No hay Then what happens opción, is lo tengo you'll que find a way to tener. get there. Entonces ahí encuentras la manera de cómo llegar ahí. Just give you a very Te voy a personal dar example. un Many, ejemplo many years ago, personal. this is Hace muchos años, 20, let me see, at least 30 years ago. como por lo menos 30 My años finances was atrás, such in a mis bad shape finanzas just estaban before I met tan, my tan teacher. mal, Finance was antes such in a bad shape. de conocer a mi maestro, tan, tan And mal how am I going to pay económicamente. the mortgage? How am ¿Cómo I voy going a to pay this, pay pagar el that? mortgage? This ¿Cómo before I voy a met my pagar secure. esto y aquello? Esto fue antes And I de distinctly conocer a remember one time in Macarochoa. my life, Y recuerdo que I en sat un there and momento en go, mi vida enough. dije, basta. Literally just said, enough. Literalmente dije, I'm basta. not going to have this anymore. No Why? quiero tener Because más I do not esto. want to ever No quiero feel this way again. sentir de esta Of manera nunca such a más. degrading, Este diminishing sentimiento thing of myself. Like, can't even denigrante, pay my sentimiento mortgage. de cómo What voy the a hell is poder wrong with pagar me? Never again. mi, I didn't mis say that. Go, why? deudas. Well, No quiero sentir esto nunca más. No dije, ay, ¿por qué? because whatever. I just said, Porque enough. no, dije, It basta. comes to a point, enough is enough. Llega a un punto que cuando es Why? suficiente, es suficiente. Because I don't want to Basta be es here anymore. basta. ¿Por qué? Porque no quiero The estar así funny part nunca that happened más. Y la is parte... once I made that decision, I distinctly remember that time, that setting. I said, Y recuerdo que cuando tomé esa decisión, enough. en ese momento dije, Things start to change. suficiente. Las cosas My empezaron brain, a my mind cambiar. started Mi to look for cerebro, ways mi mente to how to empezó get a out of it. buscar maneras How de to cómo get to my salir objective. de ahí, cómo llegar a I mi didn't sit there and go, objetivo. well, No I dije, tried this, I tried that, didn't work. traté esto, Well, traté aquello y no that's dumb. Why would funcionó. I do the same thing again? If that didn't work in the past, the hell. Y no hacer lo mismo que lo que no me sirvió hacer en el pasado, volver a hacer. Has No, to be eso aware es because tonto. I cannot be in this place anymore. Pero tengo I que remember superar 30 years esto ago. porque no puedo estar en esta situación nunca más. Esto fue hace 30 años Everything atrás. Y luego de eso I todo had my cambió. outcome because the pain was too much. And I go, El resultado lo tuve porque el dolor era mucho. enough is enough. Y dije, no, esto es suficiente. That's my point. Ese So when I es met mi punto. Tony Cuando Robbins, conocí a that was Tony amazing. Like what he says, Robbins, you él start with dijo, where your empiezas outcome, con tu and then how resultado big is y your why? luego cuán Why do you grande need to es attain tu it? porqué. You need to generate Tienes leverage. que generar You una don't have. You have to palanca increase the amount of pain that you have, que aumente la cantidad de dolor que tienes and then y at the same luego, time, al mismo increase tiempo, the joy incrementar of having what you want. With these two emotions, ese deseo de lo que quieres. you crank it up. Esas dos What will emociones happen? las You'll levantas force your y ¿qué pasa? consciousness Te fuerza a tu to look for ways to get conciencia a there. mirar maneras de llegar al Yeah, objetivo. it's just a matter of increasing leverage. And a lot of people when the spiritual have, no, I Es don't incrementar el want hay gente que stress, dice, I don't ay, want hay mucho pain. estrés, no quiero Okay, stay where you dolor, are then. entonces quédate a donde estás The entonces. key to La be a clave warrior, to win, para ser is to un use the guerrero y pain ganar es and use the joy. Es aumentar el dolor y usar la Make yourself successful. alegría para hacerte Pain is important. para hacerte exitoso. El dolor es Yeah, importante. but I don't want it. It's too Sí, negative. Okay, pero get no out of here, quiero, find es another muy teacher. negativo. Don't waste my Bueno, time. entonces anda a conseguirte otro maestro que te enseñe otra cosa. No pierdas mi tiempo. Pain is good El dolor es because bueno it's human porque nature es la to avoid naturaleza pain. humana para evitar dolor. Simple as that. So go, Es así de I don't simple. want that old life anymore. No I don't want to quiero be a slob. I don't want to esta vida ya, no la be a quiero lazy más, ass. no quiero ser una Because- ganan, no quiero, ¿por qué? because Porque my low, it gives me low self-esteem. porque I me look at da how people baja look at me and autoestima, la whatever, gente crank me up the pain, mira de una You know manera, why? entonces Because el when dolor lo aumentas you crank up the y pain, cuando it'll aumentas el push dolor, you
te va a to get away from impulsar it. a quitarte de ahí. Yeah, but it's so stressful. Ay, pero es Exactly tan the point. estresante, sí, You harness that exactamente. stress, Aprovechas that ese pain as a estrés, ese propeller dolor como un to impulso get your ass out of where you are. para salir de With donde your health, with your estás, con relationships, tu salud, finances, con tus everything relaciones, else. con tus finanzas, con todo. So the warrior Entonces el uses this guerrero usa in his and her consciousness esto to en first su win conciencia para internally. primero ganar Nope, internamente. losing No, is not an perder option. no es una It's too opción. painful. Es muy I'll lose doloroso. everything, so Voy a screw that. perder Forget it. todo, entonces no, olvídate de eso. So that means the Entonces only way eso to what? significa Is to es move la forward. única manera de avanzar. That's how you do it. You win Así es internally como lo haces, ganas first, primero so you internamente. win externally. Entonces así ganas también After the externamente. what is my Luego outcome? del qué, cuál es Generate enough mi leverage of why, objetivo, and then you'll have generas la cantidad de dolor, el por qué, different strategies, different paths. diferentes Try number one, number two. If this doesn't work, try another one. If that doesn't work, si try esta no another one. funciona, You keep going. tratas otra. Because Si esta no funciona, the tratas otra. pathways, Si the continúas, different porque strategies or los tasks that you caminos, have, los diferentes estrategias o tareas que tienes, it's like a map. es como un mapa. This doesn't work, let me Esto try no another one. This funciona, doesn't work, trata it's just like your otra. GPS, Es como los finding GPS another way. que Oh, te you get hacen there, it encontrar doesn't work, otro okay, it finds another camino. path. That's what you do. The No lo objective encuentras yendo por acá, entonces encuentras otro camino. El doesn't change. objetivo no Only cambia. thing Lo that único changes que is how you cambia get there. es This cómo doesn't work, llegas let's try ahí. Si another esto one. This no doesn't work, funciona, try prueba another otra one. cosa. Si esto no funciona, prueba That's how otra. you do it. Es así como lo So haces. that's how you win Así internally. es como ganas You have to internamente. have the outcome. Tienes que You have tener to generate el so much emotion objetivo, within tienes you que generar tanta emoción dentro that tuyo winning que ganar is the only outcome. es el The único only outcome. resultado, el único resultado. If you do it that way, you Si know lo what? haces de esa manera, You ¿sabes find a qué? way. Encuentras el You camino will y la find a way. manera. Lo vas a encontrar, vas a encontrar. The negative example I use, which is El not ejemplo pleasant, but negativo if you're a que parent, you uso, know que exactly no what I'm es talking about. placentero, pero si If sos your child is padre, sick, si tu hijo you'll move está heaven and earth to make your está enfermo, mueve cielo y tierra para que child tu well. hijo se mejore. You're gonna go, well, Vas a I decir, got back bueno, pain, but it's still no. All that goes out the window. I gotta todo, make this no kid hay feel better. excusas, tienes que True? hacer a tu hijo que se Simple as sienta that. mejor, ¿verdad? Es And así somebody de who don't have simple. children, here's Algunos another que no metaphor. tienen I know hijos it's es negative, otra but you don't like metáfora, it. As I negativa, say, you pero don't like bueno, it, whatever. si no te gusta, bueno, Something needs to get done. si algo necesitas que Somebody se put a gun haga, in your si head and alguien said, te do it. pone I un guarantee revólver en you la will do it. cabeza, te garantizo que lo vas a hacer. It's a matter of Es motivation. una manera, The word es algo que tiene que ver con la motivation. La palabra motivation, if I'm not motivación mistaken, is Latin or some ancient latina. language. Simply means the Significa reasons to las move. razones para moverse. You find enough Si reasons, you do. encuentras bastantes razones, And then lo you know what haces. happens? Entonces, If that ¿sabes qué reason is va a strong hacer? enough, Si esa razón es suficientemente you fuerte, go, I gotta do it now. dices, lo tenés So que the hacer scheduling ya. is very, very important. Entonces también el So you have your programarlo outcome, es importante. Tienes you el stir up enough objetivo, emotions, why you have to have it, tienes las emociones, your por mental qué faculty will tienes come up que tenerlo a ese objetivo. with La the different facultad strategies and mental tasks, va a venir con and then todas from las there, as Nike estrategias y las tareas, y says, luego de ahí just do it. lo haces. If you have not made the decision Si no internally haces to la do it decisión physically, it's very, very internamente, difficult. hacerlo físicamente es muy, You muy win first in difícil. here, Primero and you ganas execute aquí y externally. ejecutas Just like when I read this with Sun externamente. Tzu, I Por thought eso about cuando it, I leí go, esto de for a Sun lot Tzu of us, dije, me included, that muchos de have nosotros, yo things, también, que tenemos outcomes, cosas, targets that we want to hit resultados, this year, objetivos que queremos lograr este maybe año. we need to be reminded. Quizás tenemos que ser recordados You want to win first here, que primero tenemos que ganar dentro, so you can win así outside. podemos ganar también That's it. afuera. How's your consciousness? ¿Cómo está tu conciencia? Now somebody go, well, I came here to meditate, not to have this motivational crap. Well, you're gonna get it. You don't like it? Bueno, Find another no lo teacher. tienes. Si no Simple te as that. gusta, encuentra Because otro maestro. Es así de we simple. are Porque multi-dimensional somos beings. We're spiritual beings multidimensionales. that Seres interact
with the que material world, interactuamos con the el emotion world, mundo the mental world, material, el mundo and the different emocional, el mundo mental, dimensions. en las We're dimensiones multidimensional. diferentes. So Somos as we go through these teachings, we want to make multidimensionales. sure we cover all of them. Entonces queremos cubrir todas. People who are always just spiritual Mientras que las only, personas they're very son loving, they're espirituales, son very muy joyful, they'll amorosas, feel son inner muy peace, gozosas, sienten paz but they could interior, be dead broke. pero pueden estar quebrados completamente. You have people who are very, very Y hay loving. gente Okay, que the son muy relationships are amorosos, great, las relaciones están but the muy finances bien, could be in pero trouble. las finanzas pueden estar Somebody's en good problemas. relationships are good, finances are good, Algunos but tienen relaciones y when nobody's finanzas bien, around, pero cuando they can't nadie stand está, themselves. no se aguantan a Because you sí know why? mismos. ¿Saben por They qué? don't have a spiritual Porque no upbringing. tienen They don't have a un spiritual path. crecimiento espiritual, no tienen Let me un leave you with camino one thought. espiritual. Y los dejo con un pensamiento. As you do your meditation Cuando spiritual haces practices, mientras haces meditación okay, y práctica espiritual, you do that and tú take that haces eso inner peace and y stillness tomas la paz and bring it interior y into your everyday quietud y life. la traes al día a So, día, as you're a tu working, vida normal. you're Cuando trying to improve your trabajas, relationships, you're trying to tratas improve your de health. mejorar las relaciones, la In the salud. background, the soul, the En el spiritual fondo, self el alma, el is ser still in control. espiritual está todavía en That's why control. your spiritual life Por eso es que tu permeates every vida part of your life. espiritual penetra todas las That's it. partes de tu vida. All ¿Es right, así? let's meditate. ¿Ok? Put your hands on your Bueno, heart, vamos a focus on your meditar. crown. Pon las manos I en el am corazón, that I focalízate en am. la corona. Yo soy ese I'm yo not the soy. body, I'm not the emotion or the Yo no thoughts. soy el cuerpo, I no am soy the la soul. emoción, no soy el pensamiento. Yo soy Okay, el just alma. focus on the crown. Focalízate en la I corona. am the soul. Yo soy el alma. Just keep repeating it silently. I am the soul. Permanecer I am the diciendo, spiritual yo self. soy el alma, el ser espiritual. I am the soul. Yo I am soy the el spiritual alma, self. yo soy el ser espiritual. I am a being of Yo pure soy energy un and light. ser de pura energía y luz. I am that. Yo soy ese. That I am, the Ese soul, yo the spiritual soy el self. alma, el ser espiritual. Just put your awareness on your Pone tu crown. atención en la corona. I am the soul. Yo I soy am el the alma, spiritual yo self. soy el ser espiritual. I am connected in one Yo to soy my higher conectado soul. y uno a mi alma superior. I am connected Yo in soy one to the conectado y divine uno spirit in al me. Espíritu Divino en mí. I am a child of Yo God. soy un I'm hijo one de with God. Dios, yo I'm one soy with uno all. con There's only Dios, uno oneness. con todo. Hay solo unicidad. Now open your hands in Ahora abre blessing. las manos en bendición. We will do the divine Haremos the la meditation between the meditación hearts de corazones to bring gemelos down lots of divine para energy, bajar toda la to purify energía our thoughts, divina, our purificar emotions, emociones, and fill us pensamientos with divine y love and light. llenarnos de amor y luz. This meditation twin hearts Esta is taught to us meditación by de my teacher, corazones Grandmaster gemelos fue Choa Kap Sui. enseñada por nuestro So be aware of your maestro heart, your Choa hands. Sui. Haz Imagine beautiful conciencia de pink tu light flowing corazón through y tus you, manos. Imagina luz not from rosada you, through you, saliendo y pasando a través and tuyo, flooding the entire earth. Just llenando imagine the toda earth in la front of you, tierra. the size of a Imagina little la ball. tierra del Fill the tamaño earth de with una beautiful esfera pink light. pequeña delante tuyo y llenarla con luz rosada. We will use the prayer of Saint Haremos Francis of la Assisi. oración de San Francisco Lord, de make me an Asís. instrument of your Señor, peace, hazme un instrumento de tu instrument of paz, peace, channel of instrumento peace. de paz, canal de paz. Wherever there's hatred, Donde let haya me sow odio love. en el mundo, que yo siembre amor. Where there's injury, let Donde me hay sow injuria, que yo pardon and siembre forgiveness. perdón y reconciliación. Where there's doubt, Donde hay faith, duda, despair, fe, hope, desesperanza, darkness, light, esperanza, sadness, joy. oscuridad, luz, Just tristeza, allow your entire alegría. being to simply be a Permite que todo channel tu and an ser sea instrument to un bless the earth canal, with un peace, instrumento para bendecir la with tierra love, con paz, con with a amor, spirit of con forgiveness, espíritu de perdón, with hope and with con faith, with esperanza light y and con lots of fe, joy. con luz y So be it. mucha alegría. Que así sea, So be it. que así sea. Now be still and let the Permanece loving sereno, energy deja just que flow la through you. energía amorosa fluya a través tuyo. Your heart is Tu highly corazón está energized and activated. energizado y activado altamente. So it is. Y así es. Now be aware of your heart, Ahora, take a deep breath. conciencia de tu corazón, inhala profundamente. Be aware of your crown, Haz the top of conciencia your de head, la and corona exhale. y And stay there. exhala. Quédate ahí. Just be still. Your crown is filled with so much light, so much golden light. Tanta luz dorada.
Your crown is Tu highly corona energized, está highly activated. altamente energizada y activada. The divine energy in the La form of energía golden light is divina, flowing down formada de from your energía crown, dorada, está bajando de tu down through your corona hands, hacia and tus blessing your manos, home. bendiciendo a Bless tu all your hogar, family members and loved bendiciendo a ones with todos golden tus light. seres queridos, Let it familiares, spread to all your amigos, relatives, your que se friends. Let it spread to expanda your en toda workplace. tu familia, en tu Let the lugar golden de light spread throughout trabajo, the entire que earth. la Fill the luz entire earth with golden dorada light. llene toda la tierra. Our hearts are one, our Nuestros souls are corazones son one. uno, There's only nuestras almas oneness. son uno, hay From the solo heart of all loving unicidad. God, through my soul, through Del my entire corazón de being, Dios, a may través every de mi alma person, y every todo being mi on earth be ser, que blessed cada with persona y loving cada ser kindness. sea bendecido May con all be bondad blessed amorosa, que with todos great joy and sean happiness, bendecidos con gran with alegría y understanding, felicidad, con harmony, el and divine entendimiento, peace. armonía y paz divina. Just be still, just allow the Permanece golden light sereno, from your permite crown que to la just luz keep pouring dorada through de you. tu corona siga Again, fluyendo a magic word, través tuyo, through, not from. a través Let the golden tuyo. light, the Que divine la light, love, luz and power dorada, flow through you, amor, blessing your luz y home, your poder workplace, the bendigan tu city you live in, hogar, the country. Let it spread tu throughout the lugar de entire earth. Fill trabajo, the tu earth with ciudad, golden tu light. país y toda la tierra. Say, so be it. Y así sea. Now be aware of your heart Ahora and la your crown conciencia de tu simultaneously. corazón y tu corona Fill the earth with even simultáneamente more intense llenan la golden light. tierra con incluso más intensa Just luz say, our dorada hearts are y one, our souls nuestros are one, our corazones son spirits uno, are one. nuestras almas son uno, nuestro From the espíritu center of es the heart of uno. God, Desde el through my centro del spirit, corazón through de my Dios, a soul, través through de my mi entire alma, a being, través de todo mi may every ser, person, que every cada being, persona y without cada ser, exception, sin in excepción, the higher en el worlds, mundo the superior, middle worlds, en el even the lower worlds, mundo may all medio, mundo beings in inferior, que every todos los dimension, seres en every todas direction las above and below dimensiones, be todas las blessed direcciones, with arriba God's y abajo, unconditional love sean bendecidos con el and amor kindness. incondicional de Dios y May all bondad. be blessed Que todos sean with inner bendecidos peace, con paz inner healing. interior, sanación interior. May all be Que healed of todos sean any pain, sanados sorrow, de or cualquier suffering. dolor, pena So y be it. sufrimiento. Que así sea. If you know anyone going Si through conoces troubling a alguien times, que está pasando por challenging times with momentos their health, difíciles con su with their salud, con relationships, sus even their relaciones, finances, incluso con sus visualize their lives finanzas, getting better and better, visualiza que fill sus them with vidas golden están light, mejorando y and may they mejorando. be blessed with a Llénalos better con life. luz dorada, So que be it. sean bendecidos con una There are vida so many mejor. countries in the world where Hay people are tantos suffering due to países donde political las personas turmoil, están calamities, or natural sufriendo disasters. Bless por those areas with golden diferentes light. problemas, From the desastres, center of the heart of guerras, God, que may sean all these bendecidos people, desde all el these centro beings del be corazón blessed, de Dios, que be estas healed personas, estos seres, of any pain, sean sorrow, or sanados suffering. de cualquier So be dolor, it. pena y sufrimiento. Que Just así let the sea. blessings flow through Deja us. que las bendiciones If fluyan you a know través relatives and nuestro. friends who are Si going through conoces troubling personas que times, están pasando difficult momentos times, bless difíciles, them with His golden light. bendícelos con If esta you know luz anyone with dorada. health Si issues conoces that need healing, personas fill them with His que golden light. necesitan sanación física, llénalos con luz dorada. Any of your friends and loved ones, Cualquiera de tus acquaintances having amigos, tus financial conocidos que difficulties, tengan bless them with dificultades prosperity and abundance. financieras, bendícelos con prosperidad y abundancia. God's blessings be to Que all. Dios los bendiga a So be it. todos. Que así sea. Just let it flow through you. Que fluyan a través Blessings be to all. tuyo. Bendiciones para todos. May all beings Que who are todos suffering los in the seres inner que están worlds, sufriendo en el mundo interior, souls who are struggling in the inner worlds, almas may que they be están luchando purified, en el may mundo they be interior, que healed, sean purificadas, que sean sanadas, may they be filled with divine que light. sean So be it. llenadas de luz May all divina. beings be Que blessed. todos los seres In sean the lower worlds, bendecidos middle en worlds, el mundo higher worlds, inferior, mundo blessings medio, be to mundo all. inferior. Bendiciones para Be todos. still. Permanece sereno. Blessings be to all. Bendiciones para todos. Now lower your hands. Ahora baja tus manos. Keep your eyes closed. Keep your Deja los tongue on ojos the roof of your mouth. cerrados, la lengua tocando el paladar. Imagine a beautiful golden light Imagina just una floating luz, above your head. hermosa luz, flotando arriba de tu cabeza. Just be still. Permanece sereno. There's a golden light floating above your head. Esa luz Be aware of the love flotando within your heart. arriba de tu Send a stream of love from your cabeza, heart manda un rayo up de to your amor throat desde tu corazón to the arriba center of your hacia head. tu garganta, al centro Be de la still. cabeza.
Permanece sereno. Up past your Arriba, crown arriba, and pasando tu into that corona golden light. y dentro de esa luz Stay there. dorada. Quédate ahí. Be still Permanece sereno and listen. y escucha. Om. Om. Allow your awareness, Permite que tu conciencia your consciousness, to just gently drift into that brilliant light. suavemente se sumerja en esa luz brillante. There's only light. Hay solo luz. Om. Be still. Permanece sereno. Be aware of the inner Haz stillness conciencia de la quietud interior. and just simply let go Simplemente déjate ir. and let things be. Deja que las cosas sean ahora. Any sound, any noise you hear Cualquier sonido o ruido will que just help you escuches drift te deeper and dejará deeper entrar más into that ocean profundamente of light. en ese océano de luz. Let go. Déjate ir. Gently, Suavemente, slowly, lentamente. very gently and Muy slowly suave y lentamente. come back to your body. Vuelve a tu cuerpo. Move your fingers, move your Mueve los dedos toes. de tus manos, de tus pies. Gently and slowly come back. Suave y lentamente vuelve. Now raise your hands in blessing. Levanta las manos en bendición. Picture the people you love in front of Imagina you. las Fill them personas with que beautiful amas frente golden a light. ti, May all of them llénalos be con blessed luz with good dorada, health, que todos with sean much bendecidos happiness, con buena with salud, abundance con and mucha prosperity, felicidad, and spiritual oneness. abundancia, So be it. prosperidad y unión espiritual. Que así sea. Visualize your job, your Visualiza career, tu bless it with success, with carrera, tu progress, with trabajo, advancement bendícelo and con prosperity. avance, So be it. prosperidad, abundancia Blessings y be to you all. éxitos. Bendiciones para todos. Now focus on your feet and the Ahora base of your spine. Put focalízate your en los golden light pies down into the earth. This is y to la ground base de you. la columna para Let our beloved enraizarnos. Mother Earth be blessed with divine Que la light, Madre divine love, Tierra and sea divine power. bendecida Let our con beloved divino Mother amor Earth be divino y healed, poder divino. Que la Madre regenerated, and Tierra sea revitalized. sanada, Blessings to Mother regenerada Earth. y So be it. revitalizada. Bendiciones a la Madre Tierra. Okay, let's give thanks to the Damos Divine gracias Supreme al God, Dios Divine Father, Supremo, Mother. Padre y Thank Madre you Divino, to all the gracias. spiritual elders, A holy todos nuestros masters, to all ancianos the saints of all espirituales, traditions, maestros espirituales, archangels, holy angels, ángeles, spiritual helpers. arcángeles, Thank you. ayudantes espirituales, Personally to my gracias. teacher, Master Chocolate Sri Personalmente a Mahaguruji mi Meilin, maestro, thank you Master in full Choa faith. Kusui, That's all it Mahaguruji is. Meilin, gracias en plena fe. Right, open your eyes. Muy bien, abre los ojos. How was the meditation? ¿Cómo estuvo la meditación? It wasn't long, but if No you're fue sensitive, you might have larga, pero noticed sos it was sensible, very still. quizás notaste que mucha Okay, so quietud. thank you very much for joining Okay, me. muchas Again, gracias the por New Year's Day unirse. workshop is still going on. Go to El mastercode.org. taller You de can Año still Nuevo register and todavía watch it. está en And there's a línea, PDF that you pueden fill out so volver you a can have verlo, ¿sí? everything Va a seguir in front estando of en el you so canal you can review por it throughout the rest of the year. un poco The más full de moon tiempo, meditation ¿ok? from Así que espero que tengan un lindo domingo. Namaste.